मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बांबोळे शिरदोण फ्लायओव्हराचेर हाय स्पीड कारीचो इनोवा आनी दुचाकीक बरोच नेटान धपको. एकल्याक मरण जाल्यार 4 जाण जखमी. वास्को वाडे घरा फाटल्यान कोसळ्ळी माती आनी फातर. वाडेचो तो भुस्खलन प्रवण वाठार जाला भिरांतीची सुवात. 9 कोटीचो नवो राखणेवणत प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव केन्ना जातलो पुराय? लोकांक पडला प्रश्न. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर लीक प्रकरणात कुलगुरून मागची माफी. ताका करात निलंबित. एके विद्यार्थ्याक प्रश्नावळ दिवपाच्या यत्नात सापडलो प्रोफेसर. गोवा फॉरवर्डान उक्तायली तिडक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बांबोळे शिरदोण फ्लायओव्हराचेर 3 गाडयांचो अपघात जालो. हाय स्पीड रेनॉल्ट कार चालकान इनोवा आनी दुचाकीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत एकल्याक मरण आयलें. 4 जाण जखमी जाल्यात. राज्यांत नेमान अपघातांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. शुक्रारा रातीकडेन बांबोळे शिरदोना फ्लायओव्हराचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. हाय स्पीडीन येवपी कारीच्या चालकाचे नियंत्रण सुटले आनी ताणे इनोवा आनी दुचाकीक धपको दिलो. ह्या अपघातात एकल्याक मरण आयले जाल्यार इनोवांतल्या दोगां सयत दुचाकी वयले 2 जाण जखमी जाल्यात. अपघात सेकंदात सगळेच बदलू शकता. देखून जतनाय घेवप हे दर एकल्याची जापसालदारकी. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर लीक प्रकरणात कुलगुरून माफी मागपाकच जाय, पूण ताका निलंबित करपाक जाय. प्रोफेसरान एके विद्यार्थीक प्रश्नावळ दिवपाच्या यत्नात ही घडणूक जाल्ल्याचे मुखार आयला. पुराय विद्यापीठात ही खबर कळून लेगीत कुलगुरू हरिलाल मेननान हाचेर पड्डो ओडपाचो यत्न केला. गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशदेंत गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूचेर तिडक उक्तायल्या. जस्टिस खांडेपारकार कमिटीन जो रिपोर्ट सबमिट केला गव्हर्मेंटाक आनी जो मुख्यमंत्र्यान म्हणला की तो रिपोर्ट आपणे सेक्रेटरी एज्युकेशनाक धाडला. आता ह्या रिपोर्टाक कितें आसा हे ऑलरेडी इज इन द पब्लीक डोमेन. ते प्रोफेसरान प्रणय नायक हाणें चाव्यो डुप्लिकेट केल्यो. तो बाकी स्टाफ मेंबराच्या कबडांतल्यान क्वेश्चन्स काढले वॉटेवर आनी ते एक चलयेक एक गर्ल स्टुडंटा बरे मार्क मेळचे पास जावचेर वॉटेवर इन रिटर्न फॉर कितें तेय खबर ना एक्झॅक्टली आमकां. पूण ताणें त्या स्टुडंटाक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो वीच इज an absolute illegality, a malpractice, and something that is the last thing that any university, any teacher should do. हाजे बद्दलची खबर युनिव्हर्सिटी भर जाल्ली, स्टुडंटाक खबर आशिल्ले, टिचराक खबर आशिल्ले, आनी सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार हाजे बद्दल रेजिस्ट्राराक खबर आशिल्ले आनी व्हीसीक खबर आशिल्ले. वायस चान्सलर जो हरिलाल मेनन आहा ताकाय खबर आशिल्ले. आनी ताणें हाजेर
कसलेच एक्शन घेतले ना. ऑन द कॉन्ट्ररी ताणी एक पब्लीक स्टेटमेंट केलो की तो प्रोफेसर त्यो चावयो घेवन कितें तरी कॅमिकल्स काडपा भितर गेल्लो म्हणून ताणें अक्षरशः ताका क्लीन चीट दिल्ली. आतां ती तागेली क्लीन चीट हे कमिटीन ओव्हरटर्न केल्या आनी ताजे खातीर ताणें माफी तर मागचीच. पूण ताजे मुखारय वचून हांव सांगता की हे हाजे खातीर एज्युकेशन मिनिस्टरान रावपाक, जो चीफ मिनिस्टर आसा स्टेटीचो, ताणें आनी वेळ काडपाक येता. ताणें इमिजिएटली हे वायस चॅन्सलर सस्पेंड करपा जाय आनी इफ पॉसिबल टर्मिनेट करपा जाय. जी केरला लॉबी आशिल्ली ताजी सेंट्रल गव्हर्मेंटान फर्स्ट टायम गोंयचे कितें तरी बरें केलें म्हणटा तें अर्दी केरला लॉबी ट्रान्सफर केली, काडून उडयली. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान अर्दी केरला लॉबी काडून उडयतकीर स्टेट गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता की उरिल्ली जी अर्दी आसा ती इमिजिएटली काडून उडोवपा जाय. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीक आज जी ग्रेड मेळ्ळ्या A+, ताजे खातीर ऑल द एंटायर युनिव्हर्सिटी डिजर्व्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पूण हरिलाल मेनन जर VC नाशिल्लो जाल्यार पॉसिबली तो CGPA जो 3.3 आहा तो आनी जावपाक शकतालो. हरिलाल मेनना खातीर आनी बरी ग्रेड मेळटली आशिल्ली, ती मेळुना अशें हांव क्लेम करतां. कित्याक हाजी जी बाकीची सगळी जी हागेली कर्तुबां आसा, हशिंग अप दीस स्कॅन्डल, ट्रायिंग टू हश अप द फ्रॉलिक स्कॅन्डल जे आमी एक्सपोज केल्ले, जाचेर गोवा ह्युमन रायट्स कमिशनान तांकां नोटीस धाडल्या, ते हश अप करपाक ट्राय केले. हीज कंटिन्युअस एफर्ट्स टू गेट people from outside Goa to be recruited into the university. टॅलंट सगळे फक्त केरला भितर आसा, गोंया भितर टॅलंट ना, देशाच्या इतर राज्यां भितर टॅलंट ना. दॅट द एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी इज फ्लडेड विथ मेंबर्स फ्रॉम केरला स्टेट. हे इतले ब्लॅटंटली केला आमच्या कुलपतीन आणि कुलगुरून की आमचो गोंयचो गव्हर्नर राजेंद्रबाब आर्लेकर आता केरलाचो गव्हर्नर आसा. एक तरी नाव आयकलां तुमी खंयच्या युनिव्हर्सिटीचेर आमचे गोंयकाराचे घातिल्ले? ताजे पयलीं तो बिहारचो गव्हर्नर आशिल्लो. एक तरी नाव आयकलां बिहारच्या खंयच्या युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचेर, एकाडेमीक काउन्सिलाचेर गोंयचे घातिल्ले? ते सोडातच हो आतांचो गव्हर्नर येवचे पयले इतले गव्हर्नर जावन गेले जे आमच्या युनिव्हर्सिटीचे कुलपती आशिल्ले. पण तांणी केन्नाच तांच्या राज्यांतल्या कोणाक हांगा एकाडेमीक काउन्सिल, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल ह्या असल्या बॉडीचेर हाडले म्हण केन्नाच हे जालें ना. गेल्ल्या जमा कुलपती, पण ताजे फाटोफाट जो आशिल्लो तागेलो चेला म्हणून वळखता ते सगळ्याक. आनी ही इज टू क्लेम, द वायस चॅन्सलर इज टू क्लेम दॅट की आपल्याक सगळो वरदहस्त आसा चॅन्सलराचो, हे तो परती म्हणटालो. सो आता तुजो वरदहस्त गेलो युनिव्हर्सिटीतलो, म्हणटगीर म्हाका दिसता की तो तुजी हात आशिल्लो गेल्ल्यान तुवें बी आतां आपूण जावन स्वेच्छेन वचचें, ना जाल्यार सरकारांनी कारवाई करची ताजेर. दीस रिपोर्ट इज टोटली टार्गेटिंग द वायस चॅन्सलर अँड द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देर. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. विसवो प्रन्योकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्को वाडे एका घरा फाटल्यान माती आनी फातर कोसळ्ळो. बरे म्हण बरे व्हड अपघात जालो ना. वाडेच्या भूस्खलन प्रवण वाठारात 9 कोटी खर्च करून नवो राखणे वणत प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. पूण व्हड जिवीत हानी जावचे पयलीं हे जातले काय, लोकांक प्रश्न पडला. हांगा वाडे दीपक गोसावी म्हणून ताणी कॉल केल्ले आमकां. 8-12 कॉल येयल्ले. त्याच्या घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला, माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो. सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले. थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर त्याच्या भिंतीक तेकोन आहले. थोडी माती मातशे दारान येयल्ली तेजी. आमी रोखडे खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें. फातर फोडलो आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्ले आसा. आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा. केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना. तरी तेंच्यांनी ताडपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका. आनी एक वरभर लागले आमकां क्लियर करता म्हणून. आमची लँड म्हणजे कॉलेप्स जावपाची सायट ही ऑलमोस्ट, आनी लँडस्लायड प्रोन झोन हो सामको. आनी ते हे करून लास्ट टायम जेन्ना हांगा एक दरड कोसळिल्लें तेन्ना आमी एक WRD मोठें काम घेवन तितलो पार्ट केल्लो. हो जो पार्ट आसा हाजोय बी एस्टिमेट रेडी आसून अरावंड 9 crores होय प्रोजेक्ट आसा तोय आमी घाल्लो आसा. सो आज जेन्ना हांगा बारीकशी लँडस्लायड जाली
तेन्ना घरा खूब लागीं आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक हांगा भंय दिसपाक लागलो. आमी रोखडेच हांगा पावले आनी मिनिस्टरा कडेन उलयलो हांव. मिनिस्टरान सांगलें इमिडिएटली पयले कितें रिलीफ करपाक मेळटा तो आमी करया म्हणून. आनी कलेक्टरा थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर फास्ट आमी कितें प्रोसेस केलो जाल्यार तांचे बेगीन करपा जाता. हांव आयच्यानूच फालच्यान आमची परवासून असेंब्ली स्टार्ट जाता. सो हो इश्यू आमी लास्ट टायमूय रेज केल्लो आसा की वास्को सडा जावं ह्यो लँड स्लायड प्रोन झोन्स आसा खुबशे आनी ताचे खातीर करपाकूय हांगा गरज आसा. तेन्ना करून आमचे जे लोक आसा तांकां सेफ उरचे म्हणून आनी त्या प्रमाणे कामूय चालू आसा. वास्को भितर 2-3 कडेन आमी लँडस्लायड खंय खंय जावंक शकता थंय आमी कामूय चालू आसा. रोखडेच जाता इतले बेगीन ह्याय फॅमिली कडेन नाजाल्यार फुडल्यो ज्यो फॅमिलीज आसा तांकां त्रास जावचो न्ही हाचे खातीर आमी जाता इतले बेगीन हाचें रॉक बोल्डिंग नाल्यार कितें तरी करपाचो जेणे करून तो लँडस्लायड फुडें जावपाना आमी प्रयत्न करता. हांगासर ते कोसळ्ळेंचो आमी पयलीं फायराक फोन केलो. ते फायरवाले येयले मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो. तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां सारकें क्लियर करून दिलां. आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून पूण तें अर्दें केलां. आतां हें फुडें आतां ते करतले. आतां ते पळोवपाचें केन्ना करता ते. अशें आमकां भंय आहा न्हू सगळ्यांक भंय आहा घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां. सो आमी ती प्लॅस्टीक बांदून दवरता वर्सान वर्स पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात इल्ले कोसळटा आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा. पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातरपडा पयलीं. आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला पूण बरो थारलो तो. 1-2-3 वरां लागली तेका काडपाक. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. एफडीए पंगडान बागा मिठायेच्या दुकानार धाड घाली. गोड पदार्थांत गरजे परस चड फूड कलर वापरिल्ल्यान तांकां नोटीसी धाडल्यात. ते भायर ते तपासणेक धाडला खंय. मजगती या दुकानवाल्यान दुसऱ्या दुकानधन्याक मिठाय विकत घेतिल्ले तांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप केल्ल्यान वाद जालो. हे प्रकरण मारहाणीचेर पावले. दादागिरी सांगितले गाड्यामध्ये मला आमकां दादागिरी सांगितले पुढे स्पेशल ड्राइव जो आसा तो आमी कलरा खातीर केला स्पेशली कीपिंग इन माइंड ऑल्सो द फेस्टिव सीजन दॅट इज कमिंग. सो ह्या कारणां खातीर जे डाउटफुल प्रोडक्ट्स आमकां दिसले ते काडून तांचेर केसी बूक करपाचे हे आमचो पयलो प्रयत्न आसा आनी त्या बरोबर अवेरनसूय करपाक. सो ही मेसेज ऑल अक्रॉस द स्टेट वचपाक आनी अशें जेन्ना आमी एका विकान जे परते येतले तेन्ना आमकां अशें दिसून येवपाक जाय की सगळ्यांनी ही मेसेज पॉझिटिव्हली घेतली आनी कांय तरी हे चेंजीस आयल्या म्हणून. कलर म्हटलं पण नेमकं कितें जास्त कलर घातला जास्त कलर घातला म्हणून स्वीट्सान जो आसा वो कायद्यान कलर अलाउड आसा पूण तेका एक लिमीट आसा 100 ppm म्हणून एक जो कॅल्क्युलेशन आसा तो लिमीट आसा. ताच्या भायर तर घातलो जाल्यार तो एक सब स्टँडर्ड प्रोडक्ट जाता. सो ह्या कारणा खातीर आमी हेजेर तुम्ही पयले ब्रायट जावन आसा इतले ब्रायट अशें आसल्यार तातूंत डाउटफूल आसा की हातूंत जो कॉन्सन्ट्रेशन जो आसा चड आसा. तशेंच नॉन परमिटेड कलर्सूय आसता. सो हेवूय कांय जाण अशें यूज करता. सो हाजोय टेस्टिंग जाता. सो डिफरन्शिएट बिटवीन द परमिटेड एंड द नॉन परमिटेड कलर्स आनी जेन्ना रिजल्ट्स आयले ते एनालायज करून त्या बेसिसाचेर हाजो आमी अवेरनस करतले आनी तुमच्या माध्यमान वी विल रीच आउट टू ऑल द पीपल. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांत जावपी अतिक्रमणां काडपा खातीर विक्रेत्यांक 3 दिसांची मुजत एसजीपीडीएच्या अध्यक्षान दिला. सोमार मेरेन अतिक्रमणां काडली ना जाल्यार ते सगळे अतिक्रमणां उखलून तांकां 5,000चो दंड लेगीत दितले अशी शिटकावणी तांणी दिली. पूण ही खर कारवाय जातली काय ना ते मात 3 दिसां उपरांतच कळटले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज एसजीपीडीएचो चेअरमॅन जो आसा दाजी साळकर हेणे आज एसजीपीडीची जे मार्केट आसा हे व्हेजिटेबल आनी फ्रुट्स मार्केट आसा आनीक लोकल फिश मार्केटूय आसा ह्या मार्केटांक आज तेणे व्हिजीट दिली आनीक तेणे जे वेंडर्स एन्क्रोचमेंट करून आसात
आनीक हे लोक जे कितें घेवपा येतात तांकां खूब त्रास जातात. हांकां तेणी आज सांगले कडेन आसा की तुमचो एन्क्रोचमेंट जो आसा हो 2 दिसां भितर काडात, ना जाल्यार सोमार म्हणल्यार तांकां टायम दिला. जर सोमार पयलीं तुमी जर हो निवळ करनात जाल्यार आमी येवन आमची गाडी येतली, आमचे मनीस येतले आनी तुमचो जो एन्क्रोचमेंट केले कडेन आसा हे उबारून व्हरून तेजी विल्हेवाट लायतले म्हण सांगले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा की कितल्योश्यो कंप्लेन येताल्यो, लोकांक ह्या वटेन भोंवपाक मेळना, सगळ्यांनी एन्क्रोच केला. त्याच बरोबर ही जे व्हेजिटेबल वेंडर्स आसा ही सगळी जे गार्बेज आसा ही थंय उडयताली, थंय मागीर गोरू खावप आनी ती मिक्स गार्बेज जाल्ले कारणान म्युनिसिपालिटी व्हरपाक खूब त्रास करताली. म्हणटकीर आज तांकां सांगले कडेन आसा की तुमकां जो जागो दिला तितल्या भितर रावात, तुमी एन्क्रोच केला तो तुमी बंद करचो म्हणून. त्याच बरोबर ह्या मार्केटाचे रेन्युएशन जे आसा हेजे काम चालू करतले. हेजे खातीर आमची जी फायल आसा ह्या मार्केटाची ती आमी सरकाराक प्रोड्यूस केले कडेन आसा आनी काही दिसांनी हे रेन्युएशन काम चालू जाता म्हणून आज दाजी साळकारान सांगले कडेन आसा. आज इन्स्पेक्शन केले त्या टायमार त्यांचे बरोबर जे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एमई इंजिनियर हे सगळे बरोबर आसले. आता पळोवया सोमार म्हणल्यार जे एचजीपीडीचे चेअरमॅन आसा सांगले त्या प्रमाणे सोमार म्हणल्यार हांचो एन्क्रोचमेंट काडटा काय उरता हो पळोवचें पडटलो. लास्ट टायम एक व्हडलो इश्यू जाल्लो आनी गार्बेज ते भायर हाडून उडयताले, मागीर ती सगळी जळां मळार पडटाली, मागीर ती गोरवां खाताली, कुत्रे खाताले आनी मागीर सगळो दोश आमचेर येतालो. सो आमी तांकां पयलीं नोटिसीस काडली. म्हणजे एक तर आमी पयलें की सगळ्या दुकानवाल्यांनी आपली दुकानां स्टॉल सोडून तांणी भायर दुकान घाला, म्हणजे डबल दुकान घाला आनी वाट जी आसा ती टोटली ब्लॉक केल्या. म्हणजे जो स्टॉल एचजीपीडीए मार्केटान तांकां अलॉट केल्ले आसा त्या स्टॉलार बिझनेस जायत ना, पूण जो फुटपाथ आसा लोकांक चलपा खातीर ताज्या सगळ्यांनी हें केलां. आमी 2-3 हाजे पयलीं ड्रायव्ह घेतिल्ल्यो, पूण मागीर खंय तरी आमी ती सिस्टम नाशिल्ल्या कारणान हें जालें. सो आतां आमी परती तर जेन्ना गार्बेजीचो व्हडलो इश्यू जालो म्युनिसिपालिटीचे, आमी म्युनिसिपालिटी सांगले काड म्हणून, म्युनिसिपालिटीचे हें आशिल्लें की गार्बेज सेग्रिगेटेड नासता म्हणून. आनी आमी सगळ्या कडेन जेन्ना पळयलें तेन्ना खरें आशिल्लें तें. आमी सगळ्या कडेन तांकां आपोवन एकदां उलयलें तांचे कडेन की तुमची दोनूय गार्बेज जी आसा वेट आनी ड्राय, प्लास्टीक सेपरेट आनी ड्राय सेपरेट हें करचें म्हणून. पूण आज आमी मुद्दम सगळे हांगा जे एमएमसीचे ऑफिशियल्स, आमचो एमएस एचजीपीडी सगळे हांगा मुद्दम पळोवपा आयले आनी अशें दिसून आयलें की लोकांनी दुकानां भायर आनी एक दुकान मांडलां आनी तें दुकान गुदांव केलां म्हणून. सो तांकां आमी सगळ्यांक नोटिसीस काडल्या, तांकां 2-3 दिसाचो टायम दिला आमी. फाल्यां म्हणपाना की आमकां टायम दिवना म्हणून. ती पॅसेज क्लियर करपा खातीर, फुटपाथ क्लियर करपा खातीर. ती सपोज ती करनात जाल्यार सोमाराकसून आमची एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह ही स्टार्ट जातली. आमचो ट्रक येतलो, आमचे मनीस येतले आनी ते उबारून व्हरतले आनी ते मागीर डिस्पोज करतले. सो तांचे एकदां तांकां बरे भशेन सांगपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले. सेकेंडली गार्बेजी खातीरूय आमी खूब कडेन पळयलें की भाजी म्हणजे जी भाजी तांकां येता ती क्लीन करून ते सगळे ते थंयच उडयतात. तांकां आमी सांगलें तुमी जे तुमचे गार्बेज आसता पळय ती एका प्लास्टीकच्या हातून घालून तुमी सायडीन दवर, आमचे एचजीपीडीएचे मनीस येतले आनी व्हरतले म्हणून. ते केलें जाल्यार स्ट्रीमलायन जातलें म्हणून. सो आज एक बरे भशेन तांकां आमी एक वॉर्न करपा खातीर आयिल्ले. सोमाराक सपोज ते परतय सेम जालें जाल्यार एन्क्रोचमेंट ड्रायव्हूय जातली आनी गार्बेजी खातीरूय बी हें जातलें. आमी फायनींगूय केल्या. एकदां फर्स्ट टायम आमी धरले जाल्यार 5,000 रुपया फायनींग सांगला. सो ती आमी फायन मारतले, उबारून व्हरतलेच पूण ताका फायनूय मारतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या केणी वाड्या वयलो मातयेचो कलाकार विपुल नाटेकार फाटल्या 30 वर्सां सावन नागपंचमी खातीर मातयेच्यो नागमुर्ती तयार करता. ताचो आजो आनी ताचो बापूय मातयेचे कलाकार आशिल्ले. तांणी गणपती आनी नागमुर्त्यो तयार केल्यात. विपुल अभिमानान ही पारंपारीक कला चालू दवरता. तुम्ही हांगा सिंगल नागोबाई केला आणि ते डबल फोडाचे आजो बिजो घरी पणजो घरी ते आधी पासून करता तसेच आहा ते. आणि म्हापशान चडशे हे चलता डबल 3 फोडाचे. आधी पयली आधी आम्ही आजो आसतना 5:30 सुमार नागोबा घरी आमचे 150 नागोबा सुमार वास्को वयताले. मागीर ते कितें जावपाक लागलें आजो हे जायना बरोबर ते म्हाजे कितें जालें म्हाजी थोडी गणपतीची गिरायकां वाडली आनी ते आनी हे मागीर जायना जालें. नागोबा दवरपाक कितें नागोबा दवरपाक स्पेस ना. नागोबा दवरतले काय गणपती नागपंचमी जावन म्हाका हांव
कमीत कमी 70-80 गणपती नागपंचमी जाऊन करचे पडटाले. आता तरी कितें जाता ते थोडेशेच दवरले. बाजारान गवणागर म्हणून आसा, म्हणजे तो माझ्या पणज्या कडल्यान व्हरतालो वसंत गवणागर म्हणून. कितले करता तुम्ही वर्साक अशें नागोबा? एव्हरी इयर माझे 350 सुमार तरी जातात ते. मार्केटान एक 150 सुमार दिता. गवंडकर म्हणून तो वसंत गवणाकर तेका दिता. आणि हांव ते कशें आसले आमच्या आजाचे तेका सांगलेले असले तुवें आनी बाजारान बसप ना. कळ्ळें? म्हाज्या आजो बीन सांगे कितें तेणे आपल्या म्हणून सांगलें तुवें बाजारान बसप ना, कितें ते आपल्याक दिवपाचें आनी तुज्या शाळेन तुवें विकपाचें. तशें ते तो करी तशेंच हांवें दवरले, अजून तरी सोडूंक ना. कितके नागोबा करता तुम्ही? 350 सुमार तक जायच पडटा. कित्याक गणपतीची गिरायकां वाडटा तितले मागीर परत लोक समजा नागोबाको व्हरता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. 52वे कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत सेंट अँथनी असोल्डान जैत मेळोवन सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. 7-6 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. राय पंचायत खेळामळार जाल्ले राया स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ले 52वे कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीन सेंट अँथनी असोल्डान नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक टाय ब्रेकरा वरवीं 7-6 अशा गोल फरकान हारावन सेमीफायनलींत आपली सुवात निश्चित केली. आयची गेम बरी लागली. दोनूय टिमी विनिंगा फायट करतल्यो. दोनूय टिमी बऱ्यो खेळ्ळ्यो. एट लास्ट वी वॉन द मॅच. तुझे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा? तुजे फ्युचर प्लॅन सद्या हांव चर्चिल ब्रदर्सा खेळटा एज अ प्रोफेशनल प्लेयर. म्हजे ड्रिम्स आय लीग, ISL मुखार खेळपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन 24 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. दिसभर पावस आनी मळबांत कुपा दाटपाचो हवामान विभागाचो अदमास आसा. उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी गडगड घालत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. पावसात वाड जाल्ल्यान तापमानात उणाव जावपाचो अदमास आसा. आयच्या चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. बेस्तार मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. उटंगराचो पावस घोळटले खर वारे. गडगड घालत पावस तापमानात जातलो उणाव. आयचे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.